Saludos queridos amigos y hermanos, ya estamos nuevamente con ustedes para disfrutar de la palabra de Dios. Greeting friends and brothers, we're with you once again in order to enjoy from the Word of God. Esta nos va a alimentar y nos va a sustentar This will feed us and sustain us para darnos un mejor derrotero en la vida, in order to give us a better impulse towards life para que podamos caminar mejor, so that we can walk better, agradando a Dios pleasing y God, teniendo una vida digna como Él quiere que nosotros la tengamos. and having a worthy life like He wants us to have. Continuaremos estudiando en el libro de Gálatas, We will solamente- continue to study in the book of Galatians. solamente que hoy empezamos en el capítulo 6. Today we start on chapter 6. En los últimos devocionales In the la- estuvimos hablando acerca de lo que es las obras de la carne y el fruto del espíritu. In the last devotionals, we were speaking about the acts of the flesh and the fruits of the Spirit. Y dejamos muy claro que aunque seamos personas espirituales o maduras, And we left very clear that even though we might be spiritual or mature people, eso no quiere decir que seamos infalibles, doesn't mean that we are infallible, porque seguimos siendo seres humanos. because we continue to be human beings. Por supuesto, Of course, no debemos permitir que en nuestra mente we shouldn't allow that in our mind. se asiente la idea The idea settles de que porque somos humanos con debilidades, that because we are humans with weaknesses, podemos permitirnos algunas libertades, we can allow ourselves some freedoms, porque al fin y al cabo vivimos en la gracia. because at the end of the day, we live in the grace. Tal pensamiento no es productivo ni aceptable. Such thought is not productive, nor is it acceptable. Nuestro consciente, nuestra mente, nuestra intención Our consciousness, our mind, our intention siempre debe de ser agradar a Dios, should always be to please God, caminar en integridad to walk in integrity, y hacer las cosas con rectitud. and do things with upright. Eso lo diríamos en una sola palabra: We would say that in one word. santidad. Holiness. Eso es vivir en santidad. That's to live in holiness. En el capítulo 6 y verso 1 del libro de In Gálatas, chapter 6 and verse 1 of the book of la escritura Galatians, dice: Scripture says, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Galatians 6:1. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently, but watch yourself, or you may also be tempted. El pensamiento inicial de este capítulo es muy interesante. The initial thought of this chapter is very interesting. Lo primero que salta a la vista The first thing that jumps out es of que notamos la expresión que está utilizando el apóstol Pablo. we notice the expression that Apostle Paul Y is using. dice hermanos. And he says, brothers. La expresión indica a alguien cercano, The expression indicates someone that is close, alguien parecido. someone that is alike. Porque es por eso que la palabra de Dios aplica para cada creyente, That's why the word of God applies to every believer, porque somos hermanos en Cristo. because we are brothers in Es Christ. decir, It's to tenemos say, similitudes we have similarities en el llamado de Dios in the calling of para God hacer las cosas correctamente y vivir en santidad. to do things correctly and live in holiness. Luego dice el apóstol Pablo, And se then- refiere en segunda persona. And then Apostle Paul refers in the second person. Primero dice, en segunda persona dice hermanos, The second part it says y brothers, se refiere a la comunidad de creyentes. and it refers to the community of believers. Pero ahora especifica y dice, But it si specifies. alguien It says if someone es sorprendido. is caught in Lo que indica esta expresión paulina, what this Paulinian expression en ese means, si alguien, in that if someone es que todo creyente está en riesgo de poder ser tentado, is that all believer is at risk of being tempted, de poder ser sorprendido. of being able to be surprised. La expresión griega que aparece para ser sorprendido The o Greek- para sorprendido The Greek expression that appears to be surprised or es to be la caught palabra prolambano, is the word prolambalo, que se puede traducir como tomar ventaja, which can be interpreted as to take como tomar advantage, por adelantado o
anticiparse. to take by ahead or anticipating. Lo que Pablo nos está enseñando What Paul is teaching es que us en muchas ocasiones is that in many el occasions, pecado se puede anticipar. sin can be anticipated. Puede venir a agarrarnos o a tomarnos incautamente y descuidados. It can catch us off guard and unbeknownst to Nos us. puede sorprender. It can surprise Nos us. puede agarrar descuidados. It can catch us off guard. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 26, That's why the Lord Jesus Christ said in Matthew chapter velad y 26, orad, wait, watch and pray, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. because the spirit is willing, but the flesh is weak. En los últimos versos del capítulo 5 de Gálatas, In the last verses of chapter 5 of se Galatians, expresa la lucha entre la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. the battle is expressed between the flesh and the Y spiritual. cuando nos dedicamos a crecer en el fruto del Espíritu And we dedicate ourselves to growing the y spirit nos and fruit of the convertimos en spirit, personas maduras, and we become into mature people, será un poquito más difícil que el pecado nos sorprenda. it will be a little bit harder for sin to catch us off guard. Porque a mayor madurez, mayor conocimiento. Because with greater maturity, greater Y a knowledge. mayor conocimiento, mayor entendimiento. And with greater knowledge, greater understanding. A lo menos así es como debe de ser. At least that's how it should be. Una persona que conoce A person that knows, porque Dios le ha dado a entender o le ha revelado la escritura, because God has given to them to understand, they're revealed the scripture, tiene que renovar su entendimiento con esa revelación. must renew their understanding with that revelation. Si una revelación no es trascendente, If a revelation is not transcendent, es decir, it's to say, si no provoca un cambio en nuestra manera de pensar if it does not provoke a change in our way of thinking, para cambiar nuestra manera de vivir, to change our way of living, será una revelación mal aprovechada. it will be a missed opportunity of a revelation. Dentro del cristianismo Within Christianity, hay diferentes posturas y proyecciones en los diferentes ministerios. there's different postures and projections in the different ministries. Pero hay ciertas personas But there are certain people que buscan profundidades de la escritura, that seek depths of que scripture, buscan nuevas revelaciones, that seek new revelations, lo cual está bien. which is fine. Pero, ¿qué podré yo practicar But what can I si practice se me explica qué significan las pizuñas de los caballos del Apocalipsis? if it's explained to me what the hooves of the horse of the revelations Aunque are? realmente las pizuñas de esos caballos no significan absolutamente nada. Because really the hooves of those horses don't really mean anything. Los caballos pueden significar algo por el color que tenían. The horses might be able to mean something by the Que color no es that they motivo have. del tema Apocalipsis en este momento, And Revelation is not really on the topic right sino now. es cómo estar sostenidos en una fe firme But it's how to be sustained in a firm faith para que el pecado y la maldad no nos sorprenda, so that sin and wickedness does no not tome surprise us. ventaja sobre nosotros. That it doesn't take advantage of Es us. por eso que tenemos que estar bien instruidos en las verdades de la palabra del Señor. That's why we must be well instructed in the truths of Y the Word of todo lo God. que hablemos, And everything we speak, profesemos or everything we o profess, querramos hacer, or what we want to do, tiene que tener un fundamento bíblico. must have a biblical No foundation. podemos decir que Dios nos dijo algo We cannot say that God told us si something no lo podemos demostrar con la escritura. if we cannot demonstrate it with Scripture. Por el otro lado, On the other hay hand, personas que el Dios me dijo there are people that said, "Oh, God told me." lo toman muy liviano, Take it too lightly. lo toman muy superficial, Take it too superficial. porque lo utilizan para cosas sencillas Because they use it for simple y things. muchas veces cosas que no tienen fundamento escritural. And many times for things that don't have any biblical foundation. Y eso es peligroso, And that's dangerous. porque ese tipo de pensamiento Because that type of thinking and abre thought puerta al pecado. opens doors to sin. Recordemos que pecado Let's remember that sin es hacer lo que Dios no quiere que hagamos. is to do what God does not want us to Pero do. pecado But sin también es dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. is also for us to stop doing what God wants us Por to eso do. Pablo escribió, That's why Paul wrote, el que sabe hacer el bien y no lo hace, "He who knows to do good and doesn't, le es pecado. it is sin." Cuando hablamos de When pecado we speak about y sin de la
sorpresa que nos puede dar and the surprise that it o can de la give us, ventaja que puede tomar sobre or nosotros, the advantage that it can take over no us. necesariamente estamos hablando de adulterio We're not necessarily speaking of o de adultery fornicación or fornication o de ese tipo de cosas que son comunes y que las consideramos más serias que otros pecados. or those sort of things that are common and that we consider more serious than other sins. Porque en la Biblia no encontramos dimensiones de pecado. Because in the Bible we don't find dimensions of Para sin. Dios pecado es pecado. To God, sin is El sin. adulterio es tan pecado como la mentira. Adultery is just as much a sin as Y la lying. mentira es tan pecado como la desobediencia. And lying is just as much sin as De tal manera disobedience. que no hay pecados veniales y pecados capitales. There's to say that there is no benign sins or capital sins. Eso es religioso. That's religious. Y es peligroso And it's dangerous cuando nosotros no estamos firmes when we are not firm para enfrentar las ventajas que el pecado quiere tomar sobre nosotros, to confront the advantages that sin wants to take over us, porque podemos resultar because we could end up profesando, professing, hablando cosas en el nombre de Dios speaking things in the y name aún of the predicando Lord, and even que Dios preaching nunca dijo, that God never porque no said, están en su palabra. because they're not in His Hoy en Word. día hay mucho de eso. Today there is a lot of that. Situaciones tribales, Tribal situations, trivial, superficiales. superficial. Las personas dicen, Dios me dijo que no lo haga. The people said, God told me not to do it. Tal vez es un buen deseo, Perhaps it's a good tal vez desire. es una buena intención, Perhaps it's a good intention. pero no tenemos por qué estar utilizando el nombre de Dios, But we shouldn't have to be utilizing the name of porque God. eso es usar el nombre de Dios en vano. Because that's to take the Lord's name in vain. Cuando nosotros estamos hablando de prolambano, When we're speaking about prolambano, el pecado que toma ventaja, que nos sorprende, que se nos anticipa, the sin that takes advantage, that surprises us, that is para anticipated, explicarlo mejor, to explain it better, miremos lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 6. let's look at what Genesis chapter 4 verse 6 En says. ese capítulo se relata la historia In de that la chap- ofrenda de Caín y Abel. In that chapter we find the story of the offering of Cain and Abel. Caín era el mayor de los hermanos, Cain was the eldest of the brothers. Abel era el menor, Abel was the younger y los brother. dos eran gemelos. And they were both twins. Es lo que enseña la escritura, As what que scripture nació teaches, primero Caín y inmediatamente nació Abel. that Cain was firstborn and Abel was right after De him. allí entendemos que ellos fueron gemelos. That's where we understand that they are Y twins or were entonces twins. Caín se molesta. So Cain gets upset. Dios se da cuenta y le dice, God notices and ¿por says, qué ha decaído tu semblante? why are you angry? La molestia de Caín Cain's bother era pecado, was sin, porque estaba sintiendo rechazo, molestia y enojo para con su hermano menor. because he was feeling rejection and anger towards his younger brother. En los días de la gracia, In the days of el grace, Señor considera un pecado muy serio the Lord considers a very serious el crime, enojo y la ira, anger and que wrath, es una obra de la carne, which is an act of the que flesh, tiene que estar sometida a la voluntad del Espíritu. that must be submitted to the will of the Pero Spirit. Dios no tolera las contiendas, But God does not tolerate the fights, las diferencias entre hermanos, the contentions or differences with las brothers, divisiones divisions, y el poder estar completamente en pleito. and being able to be in a Con full amargura. argument with bitterness. Así estaba Caín. That's how Cain Y was. entonces en el verso 4 el Señor le dijo, And so in verse 4, the Lord perdón, tells him, verso 6 de Génesis 4, excuse me, verse 6 of Genesis el 4, Señor le dijo, the Lord tells him, ¿por qué estás tan enojado? why are you angry? ¿Por qué andas cabizbajo? Why is your face downcast? Si hicieras lo bueno, If you did what is right, podrías andar con la frente en alto. would you not be accepted? Lo que Dios estaba diciendo What God is saying es que Caín en su ofrenda no hizo algo bueno, is that Cain and his offering didn't do something porque good, hizo una ofrenda según su voluntad, because he did an offering according to his según own lo will, que él pensó, according to what he thought, no según lo que Dios había establecido. not to what God had established. No vamos a entrar a explicar detalles porque no tenemos el We tiempo, won't go into explaining details because we don't have the time. pero Dios le dijo, ¿por qué te enojas? But God said, why are you getting mad? ¿Por qué andas cabizbajo? Why are you downcast? Si hubieras traído la ofrenda como debe de ser, Had you brought the offering like you should, podrías andar con la frente en you alto, could have been accepted. en una actitud You honorable, could have been in an en honorable una actitud way, in digna. a dignifying Es way. por eso And that's why que a Dios no le damos lo que queremos. we don't give God what we A want. Dios le damos lo que Él enseña en su palabra. We give God what He teaches in En His los Word. diferentes contextos In the different contexts, hay una gran controversia acerca del diezmo. there's a great controversy according to Algunos tithes. dicen es que es del Antiguo Testamento y de la ley. Some say that it's of the Old Testament and the law. Otros dicen
es que Dios nunca pidió dinero. The others say, well, Él God never asked for pidió money. vaquitas, palomas, cabritos. He asked for cows and donkeys and little sheep. Pero para poder opinar a ese respecto, But to be able to have an opinion in that regard, deberíamos escudriñar las Sagradas we should Escrituras search this Holy Scripture para darnos cuenta to notice que Dios recibió diferentes tipos de ofrenda that God received different types of offerings, y autorizó que se entregara dinero en vez de los animales. and He authorized that they bring money instead of animals. Sin embargo, en No- este asunto del diezmo, ya que sale la ofrenda de Caín, Nonetheless, that in this thing about tithing and now that Cain's nosotros offering comes estamos up, hablando de algo que sucedió 450 años antes de la ley. we're talking about something that happened 450 years before the law. En Génesis 14 lo encontramos. We find it in Genesis Es la 14. primera mención del diezmo en la Biblia. It's the first mention of the tithing in Tal the Bible. cual. So- Donde dice allí Where que it says- Abraham le entregó el diezmo de todo a Melquisedec. Where it says there that Abraham gave Melchizedek a tithe of everything. Entonces, en conclusión, So in el conclusion, diezmo no es de la ley, tithing is not of the law. es antes de la ley. It's before Y the law. antes de la ley, And before the law, Dios se movía en el pacto. God would move in the Y covenant. esos principios de pacto And those principles of siguen covenant vigentes. are still Y valid. bajo esa óptica And under that es que optic tenemos que estudiar e interpretar is that we should study and interpret lo que dice el Nuevo Testamento what the New Testament acerca de says las ofrendas y de los diezmos. according to the tithes and offerings. Muy bien. Well then, Enseguida Next. dice, si haces lo malo, it says, but if you do what is right, el pecado te acecha the sin will take over. y lo hace como una fiera para atacarte. And sin is crouching at your door. El énfasis que Dios le da a la experiencia que tuvo Jacob But the emphasis that that God gives to the experience y a las that, consecuencias de haberse enojado that Jacob had and the consequence that he had of being angry fueron que Dios lo ilustró, lo iluminó was that God illuminated y him le or showed dijo, him and told him. el pecado acecha. It says that sin El pecado es pass como out. una fiera. Sin is crouching at your door. Recordemos que la escritura dice Let's remember that Scripture says que el diablo that the, anda como león rugiente that the devil is like a roaring lion buscando a quien devorar. looking who to devour. En primer lugar, él no es un león. Firstly, he's not a lion. Dice que anda como león, He says that he's pero no es león. like a lion, but not a lion. Hace bulla, He makes noise, pero no tiene autoridad. but doesn't have No authority. tiene poder contra nosotros. He doesn't have power over Pero us. la manera en que ese rugir se debe de interpretar But the way that roar should be interpreted es a través del asedio y la acechanza del pecado. is through the doings of sin. Porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Because the devil is a liar and the father of all De tal lies. manera que el asedio del pecado In such a way that the attack of viene de la sin mentira, viene del engaño, comes from deceit and viene de la lie, confusión, viene de la perturbación. from confusion and Eso fue confusion. lo que le sucedió a Eva en el huerto del Edén. That's what happened to Eve in the Garden of Eden. Se confundió. She was confused. Oyó a la serpiente y se confundió. She listened to the serpent and was confused. Y en base a esa confusión, And based on that confusion, cayó en los brazos del pecado she fell into the arms of sin. y arrastró a su esposo con ella. And she dragged her husband with her. Aunque Adán tuvo mayor responsabilidad Even though Adam had greater responsibility, porque él no pecó engañado. because he didn't sin being deceived, Él pecó sabiendo lo que estaba haciendo. he sinned knowing what he was doing. Es por ello That's why que hay consecuencias. that there are Por consequences. supuesto, Of course, todo pecado va a tener consecuencias. all sin is going to have consequences. Seamos confundidos Whether we're o confused lo hagamos voluntariamente. or we do it voluntarily. Pero acá en este pasaje de Gálatas capítulo 6 But here in this passage of Galatians está 6, hablando del pecado que se comete a voluntad. it's speaking about the sin that is committed by will. Cuando dice sorprendido, When it says caught or surprised, inmediatamente aparece la palabra pecado. the word sin immediately appears. La palabra pecado The word sin se deriva del griego awen. is derived from the Y Greek es awen. interesante ver el significado de esta palabra And it's interesting to see the meaning of porque this word. awen Because awen, o pecado en el or original sin in the original, significa means ausencia de todo lo que tiene verdadero valor. absence of everything has true value. Por tanto,
pecado For such then sin denota denotes a la persona que no tiene valor moral alguno. a person that has no moral value. Es en base a la moralidad que manejamos It's based on the morality that we manage y a la conciencia del bien y del and mal, the conscience of good and evil, unido a los principios de la palabra de Dios, united to the principles of the Word que of nosotros God, vamos a decidir qué hacer. that we will decide on what to El do. pecado puede estar acechando. Sin can be attacking. El diablo puede estar alrededor como león rugiente. The devil can be around us like a roaring lion. Pero Pablo dijo a ese respecto, But Paul said to that regard, el que piensa estar firme, he who thinks himself firm, mire que no caiga. watch that he not No fall. es lo mismo ver que mirar. It's not the same thing to see as to watch. Ver puede ser superficial, To see it can be superficial, pero mirar es poner atención. but to watch is to pay attention. Eso fue lo que Pedro le dijo al cojo en el templo de la Hermosa, en la puerta de la Hermosa, en el templo de Jerusalén. That's what Peter told the lame at the temple of Jerusalem. Cuando aquel ciego pedía limosna When that blind man was asking y for, Pedro se le quedó viendo fijamente and Peter looked at him y le dijo, míranos. and he said, Le estaba watch us, diciendo, look at pon us, atención. pay attention. Y le dijo enseguida, And he told him that, plata y oro no tengo, I don't have gold or silver, pero lo que tengo te doy. but what I do have En I el nombre give de you. Jesucristo, levántate y anda. In the name of Jesus Christ, get up and go. La persona que peca The person that sins voluntariamente voluntarily o que es sorprendida or that is y caught cae in como un surprise, incauto that had like being por caught su ignorancia, by his ignorance, por su falta de conocimiento, by his lack of por su knowledge, falta de by his entendimiento, lack of understanding, se convierte en una persona sin valor moral. becomes a person without moral value. Nosotros tenemos que entender We have to understand que la ética y la moral that ethics and morality en el cristianismo son sumamente in importantes Christianity are of great importance porque tenemos una conducta because we have a conduct. y la Biblia dice The Bible que says somos cartas escritas con la sangre de Cristo por el Espíritu en nuestro corazón that we're open letters written by the blood and the spirit of Christ in our heart, y que somos cartas and that we are letters para ser leídas to be read por todos los hombres. by all men. Es por eso That's why que la moralidad dentro del pueblo cristiano tiene que ser muy alta. the morality within the Christian people must be very high. No pueden haber designios malvados. They cannot be evil residue. No puede haber una maldad preconcebida. There cannot be a preconceived wickedness. Tenemos que aprender a tratar con eso. We must learn to deal with that. Tenemos que superar esas We have circunstancias. to overcome those circumstances. ¿Por qué? Why? Porque hay personas que están siendo sorprendidas Because there are people that are being caught or surprised. y entonces Pablo dice, And so Paul el says, que es sorprendido en pecado, he who is caught in sin, ustedes you que son who espirituales, live by the Spirit, restáurenlo. restore the person. La palabra restaurar The word to restore significa means volver a ocupar a posicionarlo en el lugar que antes tenía. to reposition him in the place that they had before. Se ha dicho que el único ejército que deja tirados a sus heridos es la iglesia. It's said that the only army that leaves its wounded behind is the Porque church. cuando una persona es sorprendida en pecado Because when a person is caught in sin y se hace evidente, and it's made evident, las personas lo empiezan a ver de medio lado. people start looking at them sideways. Lo empiezan a ver sobre el hombro Start looking them over the y shoulder. empiezan a And murmurar. they begin to murmur. Eso no es lo correcto. That's not the correct thing to Necesitamos do. madurar y aprender We need to mature and grow que así and como alguien fue learn sorprendido y pecó, that just like someone who is caught in sin, nosotros también podemos ser tentados. we too can be tempted. No debemos decir, como dice el viejo refrán, We shouldn't say as the old saying goes, de esa agua no beberé. I will not drink of that water. Como dice un viejo refrán, Like an old saying says, cae más rápido un hablador que un cojo. a blabbermouth falls more than a limp. A guy with a limp. Tal vez es un poquito coloquial. That's a little bit more colloquial. Pero bueno, la actitud debe ser restaurar a la gente.
well, then the attitude should be to restore people. No juzgarlos, Not judge no them, señalarlos, not point them out, no hacerlos sentirse miserables y desgraciados, not make them feel miserable and disgraced. sino nuestra actitud But our attitude debe de ser la de la disposición de restaurar. should be of that one to Y restore. dice la Escritura And Scripture que says debemos hacerlo con humildad. that we should do it with humility. La palabra humildad The word humility aquí significa apacibilidad, here means passivity, dulzura, sweetness, contacto. contact. Porque regularmente la persona que ama a Dios y que por alguna razón pecó, Because usually for the person that loves God and for some reason se sin, va a sentir miserable. they're already going to feel miserable. ¿Por qué Dios llamó a David un hombre conforme a su Why corazón? did God call David a man after his own heart? David no fue perfecto, David was not perfect. pecó He sinned y de una manera garrafal, in a very bad de way, una manera extraordinaria y in a evidente. very extraordinary and evident way. Adulteró, He was mandó part of matar al adultery. marido de la mujer con la que adulteró. He sent to kill the husband of the woman Se who was puso el committed efod, adultery. la vestidura dedicada al sacerdote He solamente. put on the ephod, the dressings of the priest, Y además and aside from se that, comió los panes de la proposición, he ate the bread of the proposition, que eran alimento para los sacerdotes. which was the food for the priests. Hizo 4 cosas He did 4 things que eran dignas de that muerte. were worthy of death. La ley lo condenaba. The law condemned him. Aunque fuera el rey, Even though he was the king, tenía que haber sido apedreado. he had to have been stoned. Pero porque eso no pasó. But why did that not Porque era el happen? rey estableció su autoridad. Because the king established his authority? No, No. de ninguna manera. In no way. Él reconoce su pecado en el Salmo 51. He recognizes his sin in Psalm Él lo 51. escribe, era su oración, era su sentir. He writes it was his sentence, his prayer, Pero él his feeling. dice, recrea los huesos que has abatido. He says, recreate the bones that you have moved about. Devuélveme el gozo de la salvación. Return to me the joy of salvation. Recuerda que hablamos del fruto del Espíritu que es gozo. Remember that we spoke about the fruit of the Spirit, which is joy? El pecado lo pulveriza. Sin pulverizes it. El pecado lo pisotea It tramples all over it porque contrista al Espíritu Santo, because it saddens the Holy que es el Spirit, dador y el autor del gozo. which is the giver and the author of joy, De tal manera que si sorprendemos a alguien in such a way that o se hace evidente or it's made que evident alguien pecó, that someone pensemos, sinned, let's think, podría haber sido yo, it could have been me. podría haber sido un hijo mío, It could have been one of my podría children. haber sido mi esposo o mi esposa, Could have been my husband or wife, según sea el caso. whatever the case may be. Pudo haber sido mis padres Could have been my parents, o pude haber sido yo mismo. or I could have been me myself. Y eso nos debe servir para tener empatía And how that should serve us to have e empathy identificarnos. and Ahora identify. bien, el apóstol Juan dijo, Now then, Apostle Paul said, John, sorry. hay pecado there is sin muerte of death por el cual yo digo que no se ore. by which I say that you should not pray. Pero hay pecado no de But there muerte is sin that is not of death, por el cual digo que se ore. for which I say to pray. La pregunta es, The question is, ¿cuál es la diferencia entre el pecado de muerte y el de no de which muerte? is the difference between the sin of death and the sin not of La death? respuesta es esta. And the answer is the following. El pecado de muerte The sin of death es aquel que la persona lo está cometiendo is that of the person that is committing it de una manera consuetudinaria. in a routine way. Ya es una práctica cotidiana. It's already a daily practice. La persona tiene endurecida la conciencia. That person has their conscience Y ya hardened. no es redarguida. They are no longer Ya no siente contrite. que esté malo. They don't longer feel that Ya it's su wrong. conciencia está cauterizada. Their consciousness is seared. Se quemó. It's been burned. Se hizo It was insensible. made insensitive. Entonces, Then, ¿para qué orar? why pray? ¿Para qué orar por ese pecado Why pray for that sin si la persona no se quiere arrepentir? if the person does not want to repent? El sentido es, no podemos orar para que Dios le perdone el pecado a esa persona. The sense is we can't pray so that God forgives that person's sin. Pero sí podemos orar But we can para que pray Dios le devuelva la sensibilidad. so that God can restore. Para que esa persona So the reaccione, sensitivity. So reflexione. that that person can react and Como lo reflect. dijo el hijo pródigo Like the prodigal son cuando did estaba ya sin nada, when he was left muriéndose with de hambre. nothing, dying of Entre los hunger. puercos. With the pig. Y los puercos no tenían que comer y él no. And the pigs had to eat and he didn't. Y él entonces fue redarguido And so then en su conciencia he was convicted in his y conscience. dijo, me levantaré.
And he said, I will get up e iré a mi padre. and I will go to my El tipo father. reaccionó. The guy reacted. Esa es la única solución para el pecado de muerte. That's the only solution for the Que la sin of persona death. reaccione That the person y reacts que esté dispuesta a romper el círculo. and that they're willing to break the cycle. El pecado no de muerte Sin not of death es aquel que una persona comete is that the person commits porque fue sorprendida en debilidad. because they were caught in weakness. Tuvo un momento de flaqueza. They had a moment of weakness. Como dicen comúnmente, se levantó con el pie izquierdo. Like they commonly say, he woke up on his left foot. Claro, eso es simbólico. Of course, that's symbolic. Pero la persona, al fin y al cabo, But the person at the end of it all está consciente y le pide perdón a Dios desde el momento en que sabe que falló. is conscious and asks God for forgiveness from the moment that he knows he failed. Por esa razón For that reason, fue que Dios llamó a David un hombre conforme a su is that corazón. God called David a man after his ¿Cuál own es esa heart. razón? What is that reason? Porque David siempre se arrepintió inmediatamente. Because David always repented immediately. Cada vez que pecó y falló, Every time he sinned and él se failed, volvió a Dios. he turned to God, Pidió perdón, Asked pidió for- misericordia, asked forgiveness and rasgó mercy, sus vestidos, tore his dressings. entró en ceniza, en duelo, en luto, He went into he turned to ash and mourning porque le había fallado al Dios del universo. because he had failed the God of the universe. Esa es la actitud That's the attitude para poder salir del pecado. to be able to come out of sin. Pero ahora nos habla a nosotros los que por ahora no hemos caído en pecado como el que fue sorprendido. But now it talks to us as the one that has not fallen Estamos or hablando gotten caught in sin. hipotéticamente, por supuesto. We're speaking hypothetically, of course. Y entonces dice, And it says, pero cuídese cada uno. Hay una responsabilidad personal. but watch yourself because there's Tú a te tienes personal que cuidar, responsibility. yo me tengo que cuidar. You have to take care of yourself. Porque and I've cada got to take uno de care of me. nosotros debe de conocer sus Because debilidades, each one of us should know our weaknesses, sus flaquezas. their Y shortcomings. la Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. And the scripture says that the warned one sees evil and departs from Si it. una persona ha tenido problemas de alcohol, If a person has had problems with ha tenido alcohol, dependencia, they've been dependent ha on it. ha practicado la borrachera, They've taken part of drunkenness. y cuando lo deja And when they leave it por el amor a Dios For y the por love servirlo, to God and to serve Him, obviamente tiene que cambiar su entorno, he obviously has to change his tiene que surroundings. cambiar sus His amistades, friends must change. porque de lo contrario, Because on the contrary, tarde o temprano volverá a las andadas. sooner or later he will go back to it. Por eso dice Pablo, That's what Paul says. pero cuídese cada uno, But watch yourself. identifique sus debilidades. Identify your Yo debo de weaknesses. identificar las mías. I should identify my Cada own. quien tiene que pelear sus propias batallas Every person must fight their own para battles hacerse fuerte, to make themselves strong, fortalecerse en el Señor, to strengthen themselves in the Lord, para no caer, to not fall, para permanecer. to remain. Y dice, cuídense, And it says, watch cada yourself. uno cuídese, Each one watch yourself. porque también puede ser tentado. Or you also may be tempted. La expresión que utiliza en el griego The expression that is used in the Greek refiere la palabra tentado refers to the word tempted a incitación, to incitation, a intento, to incite or intent, a escudriñar, to search, a hacer un esfuerzo to make an effort para sacarlo del buen in camino. order to take him out of the Esto good es path. tentación. That's temptation. Y recordemos lo que dice Santiago en el capítulo 1 de parte de Dios. And let's remember what James chapter 1 says Y él from God's dice, behalf. Cuando alguno de ustedes sea tentado, It says, when one of you is tempted, no diga que es tentado de parte de Dios, do not say that you are tempted on God's behalf, porque Dios no tienta a nadie, because God tempts no man, sino cada uno es seducido but each one is seduced por su propia by their concupiscencia. own desires. Y la concupiscencia da a luz el And pecado, those desires give light to the y sin, con el pecado se manifiesta la muerte. and with sin death is manifested. Es decir, It's to say, si sometemos nuestra vieja naturaleza if we submit our old y nature tenemos el dominio propio sobre nuestras and we have debilidades, self-control over our weaknesses, no habrá gancho there won't be a hook que nos pueda atraer that can o attract nos us pueda or atrapar can trap en la us desobediencia y en el pecado. in disobedience or sin. Cuando nosotros estamos viviendo una vida When espiritual, we are living a spiritual life, conscientes de nuestras debilidades conscious of our own y estando weaknesses, siempre
a la vanguardia, and always being at watch para no permitir in order to not que esa allow debilidad nos arrastre that weakness drags a la us tentación. to temptation. Aclaro, Let me clarify. toda tentación All temptation viene por la naturaleza humana. comes from human nature. Basta ya, hermanos lindos, It's enough with this, brothers de and estarle sisters, echando la culpa al of diablo. blaming the devil. Recuerdo hace algunos años, I remember some years ago, una hermanita en la iglesia que se desapareció de repente. there was a sister in church who just disappeared out of Era nowhere. buena para ganar almas, She, recuerdo yo. she was good to win souls. I Siempre remember. llevaba gente. She always brought people. Se le daba, era muy extrovertida. It was given. She was an extrovert. Y un día ya no la vi por la iglesia. And one day I didn't see her at the church Simplemente anymore. desapareció. She simply disappeared. Como un año después, Like a year later, volvió a aparecer. she showed up again, Y venía embarazada. and she was pregnant. Ella era soltera. She was single. Es decir, tenía sus hijos, pero era soltera. To say she had her children, but she was single. Y regresó con una tremenda barriga And she came back with this tremendous belly. que quién sabe quién se la había puesto. For who knows who put it on her. No lo digo a manera de juzgar o de señalarla de And I ninguna don't do manera. it in a judging way or to point her Solo out. quiero ilustrar lo siguiente. I just want to illustrate the following. Yo le dije hermana y mencioné su And nombre. I said sister, and I mentioned her name. ¿Pero qué le But pasó? what Y happened? su respuesta fue, pastor, And her answer was pastor. el diablo. The devil. Cuando yo me di cuenta, And when I noticed, ya estaba en el hotel con el I was hombre. in the hotel with the man. No fue el It diablo, wasn't the devil. fue su carne. It was her flesh. Fueron sus pasiones. They were her passions. Fue su It decisión. was her decision. Pero cuando ella me dijo eso, But when she told me entonces that, le dije, I said to her, si ese es hijo del diablo, if that is the son of the lo que devil, usted tiene es un engendro y no un hijo. what you have is an generation and not a son. Y la mujer dijo, no, 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 dijo no. And she said, no, 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 no. Era producto de su adulterio, It was a product of her de adultery, su concupiscencia, of her own de desires, su of lascivia her y lust, su desorden sexual. and her sexual disorder. ¿Por qué los creyentes Why do believers tenemos la tensión de la tendencia have the tendency de culpar al diablo por of todas las cosas? blaming the devil for all things? Cuando en estos casos, When in these cases, como en este específico que estamos hablando, like this one in specific, like we're speaking of, toda tentación all temptation viene de nuestras debilidades. comes from our weaknesses. No puede haber tentación There cannot be temptation si no hay una debilidad if there is not a o si no weakness, somos proclives or if we're not o inclinados inclined to it, hacia ese tipo de circunstancias. to that type of De circumstance. manera, amados, In such a way, beloved que si brothers, usted sorprende a alguien en pecado, that if you're caught someone in sin, usted que es espiritual, you that are el spiritual, que es maduro, that ese are es espiritual, que es maduro, you that are el mature, que ha crecido, the one that has el grown, que ha pasado etapas who's gone through y que él seasons, mismo ha pecado, and he himself has porque nadie sinned, es impecable, because no one is él mismo ha without sin, fallado, who has also failed. pero en esas fallas aprendió But in those failures you y learned, Dios lo consoló cuando lo perdonó, and God consoled you when you forgave you, para que ahora con un espíritu de consolación so that you can have a spirit of podamos consolation. restaurar We can con restore una actitud de humildad with a humble al que attitude fue sorprendido. to the one that was caught. Y guardémonos, And let's keep ourselves, watch porque ourselves, siempre existe because it always exists. la tentación, The temptation always exists. está alrededor. It's around us. Bueno, el Well, tiempo then, se acabó, Time is up. vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we give you en thanks esta linda ocasión on this beautiful occasion por la nueva oportunidad de compartir tu preciosa palabra. for a new opportunity to share your precious word. Bendecimos tu nombre We bless your name porque sabemos que en ti está la fortaleza, because we know that in you is our en ti strength. está la victoria. In you is victory. Pero nosotros nos disponemos voluntariamente That we are willing a despojarnos del viejo hombre to get rid of the old man con sus pasiones y deseos, with his passions and desires, a someterlo to submit a him la impotencia, to the impotence, a crucificarnos juntamente con Cristo, to crucify ourselves alongside a Christ, empalarnos con Él, to stick ourselves on there with para him, que podamos decir con Pablo, so that we can say with ya no Paul, vivo yo, sino que vive Cristo en mí. I no longer live, but Christ lives Y in lo que me. vivo en la carne, And what I live in the lo vivo en la flesh, fe del Hijo de Dios, I live it in the faith in the que Son of God, murió y se entregó por mí. who died and gave himself for Ese me. es nuestro deseo, That is our Señor. desire, Lord. Ayúdanos a cumplirlo. Help us fulfill it. Llévanos a ser restauradores Take us to be restorers con tu amor, with your love, con un espíritu dulce, apacible, with a sweet con una spirit, buena actitud. with a good attitude. Claro, no vamos a aceptar el Of pecado, course, we're not going to accept sin, pero sí vamos a restaurar al pecado. but we will restore the sin. Danos ese corazón de Give misericordia, us that heart of mercy en el favor divino, and the divine en el faith. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amigos y hermanos,
Friends and brothers, Será hasta nuestra próxima it will transmisión. be until our next stream. Recuerde que en un ratito a las 7:30 hay transmisión desde las instalaciones del ministerio. Remember that in short minutes at 7:30 we will have a streaming Habla from the una church palabra facility. poderosa There will be a powerful y word un tiempo de alabanza. and a time of Para que ahí en worship su casa usted disfrute un momento. so that you can enjoy their freedom. Cante al Señor, To sing to the adore Lord, al Señor worship the Lord, y escuche la palabra. and listen to the word. Y de esta manera será hasta nuestra próxima transmisión. And this will be till our next stream. Un abrazo y un beso para todos. A hug and a kiss for all.